وعلمنا أن نعبد الله وحده لا شريك له. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang pelajaran agama, pelajaran tauhid, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. وأن نحب القرآن الكريم وأن نعمل على حب القرآن الكريم ونتعلم القرآن الكريم لأن هذا القرآن الكريم هو سبيل الهداية وسبيل دخول الجنة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. Kita semua sama-sama belajar Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai sabil, sebagai jalan untuk kita menggapai surganya Allah, agar kita juga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. فالإنسان البطل في هذه الدنيا، البطل القوي في هذه الدنيا من يكون متعلما، من يكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. والرسول قال أفضل الناس خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل واحد منا، البطل القوي منا، من يتعلم القرآن الكريم ويعلمه. Orang-orang yang baik atau orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. إذن كلنا أتينا إلى هنا لنتعلم من معلمينا ومعلماتنا حب القرآن. معلمينا الذين يعلمون القرآن الكريم نحترمهم ونسمع كلامهم كي نتعلم منهم ونصبح مثلهم إن شاء الله تعالى متعلمين مثقفين أقوياء في مدارسنا ومتفوقين في جامعاتنا. Adik-adik semuanya datang ke sini dari rumah masing-masing, datang ke sekolah ini untuk belajar Al-Quran. Maka hargailah ustadz dan ustazahnya yang mengajarkan Al-Quran, baik itu pelajaran Al-Quran dan juga pelajaran yang lainnya. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحب مساجد الله سبحانه وتعالى. المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى. علمنا أن نحب مساجد الله وأن نذهب إليها لنصلي فيها فهي بيوت الله في الأرض. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mencintai rumah-rumah Allah, mencintai masjid-masjid Allah. Karena kenapa? Karena masjid sebagai tempat ibadah, tempat kita berserah diri kepada Allah, tempat kita mengagungkan asma Allah di masjid itu. شبابا مثلكم كما أنهم تجلسون الآن هم يجلسون ولكن كيف؟ يجلسون في خيام، لا يسكنون في بيوت، يسكنون في خيام، يقصفون ويتعرضون للقصف والحصار وفي الحرب، ولكنهم يحفظون القرآن الكريم ويحفظونه كاملا، وكل يوم يسعون لأن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. Kalian semua di sini, yang ada di sini semuanya, adik-adik semuanya sama semuanya, datang dari rumah untuk belajar. Akan tetapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, mereka juga seperti kalian semua, seumuran seperti kalian, pada marhalah kalian. Akan tetapi mereka juga belajar apa? Belajar menghafal Al-Quran, tapi bukan di kelas, tapi bukan di sekolah, tapi di mana? Di tenda-tenda, yang itu tenda-tenda itu setiap hari dibom, diserang dan lain sebagainya. إذن فهذا هو المطلوب منا. بارك الله فيكم وجزاكم الله. Nah, maka dari itu saya tadi meminta semuanya untuk semangat menghafal Al-Quran, semangat menuntut ilmu. Karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina sana, sama seumuran kalian semua, umur 7 sampai 12 tahun, dan mereka juga menghafal Al-Quran dan belajar juga di sana. Barakallahu fikum. Saya mau tanya,
Allah. كم استمريت في حفظ القرآن الكريم؟ تعرفون أن القرآن الكريم 30 جزءا. لك سبحانه وتعالى قال عن القرآن الكريم أنه سهل يسير. الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ada tadi pertanyaan berapa lama beliau menghafal Al-Quran. Seperti yang kita ketahui semuanya, Al-Quran itu 30 juz dan itu banyak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Akan Allah mudahkan menghafal Al-Quran itu bagi orang-orang yang berpikir. إذن فالقرآن الكريم سهل. القرآن الكريم سهل فقط كي تحفظ القرآن الكريم كأول عليك أولا أن تنوي وتعزم من الآن أنك ستكون حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. Nah, beliau tadi juga mengatakan sebenarnya menghafal Al-Quran itu gampang, tetapi harus apa? Yang pertama harus punya niat, dan yang kedua harus punya azam, punya keinginan yang luhur, dimulai dari apa? Dari sekarang, seumuran kalian semuanya. ثم عليك أن تسمع كلام شيخك وتحفظ وتلتزم كل يوم بأن تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى وستحفظه إن شاء الله سريعا. Terus kemudian juga apa? Harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, apa yang disampaikan oleh muslimnya, dan harus juga kita harus rutin menghafalkan Al-Quran itu setiap hari bulan-bulan. إذن فهو سهل يسير يسره الله وسهله الله عليه. وهناك في غزة أطفال مثلكم عمرهم 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات و10 سنوات حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. Jadi menghafalnya itu mudah ya. Yang pertama tadi harus ada niat, dan harus ada keinginan. Yang ketiga harus menghormati, menghargai apa yang disampaikan oleh ustaz. Seperti sama halnya di Gaza di sana, di Palestina sana, walaupun dalam keadaan perang, mereka umur 7 sampai 10 tahun mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz.